Hi guys! Welcome to my channel. Dali, hindi ko mag-vlog eh. So mag-enumerate ako sa mga requirements sa AOS. Katong sa K1, you can ask me like direct. I-PM lang ko. Makasabot ako Tagalog, Bisaya o English. So, okay lang. Makakuha ako, makakatch up. Kung yung mga Tagalog na maglisod ko, mag-research ako sa video. So, ako lang enumerate ninyo kung unsa ang mga requirements sa USAS based sa ako ang kuan. Kaya ang uban man good kay daghan og kanang gi-add, like which is umot lang is ganahan nila more additional para dili na sila mapangayoan or if ever or if iba ron man lang ba nanagana lang pud ba. So enumerate na nako ron kung unsa mga requirements ani. So sa USCIS is 2 pieces, 2x2 passport size. Then in the back, write your name and alien number. Ang alien number, makita na siya sa NOA 2. Dapat ka sa imong name, babaw, diya siya makita. The next, passport with signature. After that, birth certificate nimo, then K1 visa stamp and page. I-94, arrival and departure record. Ang kaning I-94, i-comment lang nako sa comment section kay magisod ko edit pa. Or i-add lang ng goro nako sa ending sa video goro. Ano lang. So form I-797 NOA 2, then sunod marriage certificate. Person ni photocopy ha, no need to send the original. Kay di na mabalik sa inyo ha. So photocopy lang jud aning sa kaning form NOA 2 nimo like I-797, then marriage certificate, proof of relationship, wedding pictures with the family and friends, inyong medical form katong DS 3025. Photocopy lang, ayaw ipas ang original kay kuan man. Ayaw lang kay dugi na siya mabalik. Mga ang tanong niyo. Then sunod, affidavit of support, the I-864. So i-download na ninyo ang form, then fill in dyan ninyo tanan niya si husband papirmahan dyan niya para dili ma-RFE niya evidence of financial support. So muna siyang list sa USCIS. Ang kanisa ako lang i-repeat po para di mo magka-libog. So my cover list or payment of payment of $1,440 made to US Department something. Amo kay nag-send me through credit card. Wala mi nag-check eh. So after na is sa on top, rag ibabaw sa iyong like pagpass, i-include po din yung ang katong G1145, which is e-notification of application or petition acceptance. So mag-receive mo text gikan sa USCIS. Sunod, 2x2, 2 pieces passport size. Next is form I-485. Don't forget to sign it. Okay, kung mag-sign na magkuhan jud ka. Sunod is alien passport bio page, K1 visa and stamp page, your NOA 2, your K1 FTP, kung na siya tanan ha, photocopy lang. Your form I-94, ang form 94 I'll just put it on the last picture. Birth certificate, proof of ongoing relationship, like pictures burning it together, your weddings, mo to kung mentioned earlier, then copy of your marriage certificate, the medical form, the form I-864, para si Bana rin mag-fill up pa na kay Wakoy Alamag.
Yeah, but don't forget to sign everything in the form like the I-485 and I-864. Then sunod, no, ako lang po gi-include ang kang husband ako petitioner's passport page, yung birth certificate, and the W2 and the IRS. Ang IRS, it should be the request date, like current date ba. And W2 is the most recent years, like the last 3 years ba ron. 2025 naman day, no? Abot lang ka sa 20. Kung katong mga late na nagkuan, mag-include nila ang 2024. So, I think mga to. Then you can just message me on my TikTok, on my Facebook, and I'll just help. There's no need fee. There's no fee ha. Dili ko mag-scam, mag-help ako. So mara to guys. Hope you makapasar mo tanan o makatrabaho na tapuhon. And God bless. Bye.